አንዳንዴ በቸርች ውስጥ የማንችለው ነገር ሆኖ እያለ ስለ እግዚአብሔር ክብር ብለን ኦ ሃሌሉያ ስለ እግዚአብሔር ክብር ብለን መስዋዕት ከፍላችሁ የማይንከባለል ድንጋይ አንከባላችሁ ዛሬ እዛ ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ለማቅረብ ስላመቻቻችሁ ይው እንደው አፍሶ ይባርካችሁ። አሜን። Praise God. Now this is what it's amazing about the altar of Elijah. ስለቻለ አይደለም ብቻውን የሚችለው አልነበረም። ስለቻለ አይደለም። አንድ ኮስማና በጾም ጸሎት ያለቀ ያሮጊት ቤት ቂጣ ሲበላ የኖረ ጥሩ ኒውትሪሽን ያላገኘ ሰውዬ ግን መሰው ያለ ስራ ብሎ ዝም ብዬ የትም አላቀርብም መስዋዕቱን አፈር ላይ አላቀርበው አመድ ላይ አላቀርበው ዝም ብዬ አላቀርበውም ግን ብሎ ሲሞክር የእግዚአብሔር ጸጋ ጣልቃ ገብቶ ጉልበት ሰጥቶ ኃይል ሰጥቶ ሃሌሉያ ያንን ትልልቅ ድንጋይ ደርድሮ እግዚአብሔር ይመስገን ያን መስዋዕት ሲያቀርብ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አወረደለት። እውነት በድካማችንን የሚያከብር መስዋዕታችንን የሚያከብር ባልቻልነው ነገር ላይ ስንጥር ባልቻልነውና በማይቻለው ነገር ላይ ስንዘረጋ ጸጋውን የሚያበዛ አምላክ ሃሌሉያ ምንም ኤክስኪውዝ ሳንሰጥ ግን ምንችለው ነገር ለማድረግ ስንዘረጋ እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ ይረዳ ሃሌሉያ ድንጋዩን አቅልሎ ያን ትልልቅ ድንጋይ በነቢይ እጅ የማይነሳውን ግን እንዲነሳ አድርጎ የከበረ አምላክ ዛሬ ብዙ አቅም በሌላችሁ ሰዎች እንደ ቀደም ብሎታል 40,000 ይዘን እንዳለው እንዲህ አይነት ነገር ስለተሰራ ቀጥሎ መሰዊያው ተሰርቷል መስዋዕቱ ይቀርባል ቀጥሎ እሳቱም ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Praise God. I'm sure Hallelujah. you can try. I'll try to paraphrase it. We talked about the altar and the sacrifice. That is how we see from the time of Abraham. But when it comes to Elijah, he was only one person to build that altar. Those heavy stones, 12 heavy stones. There is nobody to help him, but he has to do it because the sacrifice will not be sacrificed anywhere. He cannot do it on the dust or he cannot do it anywhere. The sacrifice needs an altar. Even though he is only one person, he has to do it. He did it by himself. And when he finished, he put all the things in order. The sacrifices he has to put in order. He did it everything by himself. In the same way, even if it was impossible, he's a prophet. He's not a carpenter. Even though that's not his job, but he has to do it for the glory of the Lord. Once he finished making the altar, and he oh hallelujah, praise Jesus. Oh hallelujah. በጣም የሚደንቀው ነገር ደግሞ እዚህ ላይ and the other amazing part when we come to this point የሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቃል and the verse on the book of 2 Corinthians chapter 11. Hallelujah. People say church, so-called church. This name is very common. Now, many people they say who is the true church? People say church everywhere, but we need to know who is the true church.
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ 2 Corinthians chapter 11 verse 1. በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሱኝ መልካም ይሆን ነበር፣ ቢሆንም በእርግጥ ታገሱኝ፣ በእግዚአብሔር ቅንዓት እቀናላችኋለሁና እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁ። ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ። እስቲ አንበባት ይችላል። Oh, okay. እስቲ አንበባት። Would to God ye could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Amen. እኔ የሚለው እንደው በመሃል አንድ ነገር ልናገርና እንዲሁ በመሃል አንድ ነገር ላወራላችሁ። Let me say something in the middle of the message. ይህንን ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ሁኔታ ያነበበ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዴት እግዚአብሔርን 2-3 ማለት ቻለ? You know, after we read the church in this way, how come people can say God is 2, 3, 4, 5? How can one woman be married to 3 husbands? We have only one church and one husband. Amen? Jesus is the only husband we have, and we are the only people he has. Amen? መቼም ሰው ሁሉ ብዙ ወዳጅ ቢኖረው ወደ እግዚአብሔር መጮህ በተለይ ይሄ ዘመን especially these days, let's come together with this vision and with this hunger. መንፈሱና ሙሽራይቱ ና በሚባባሉበት ዘመን, when the time tells us that the spirit and the bride shall say come. ኢየሱስ ይመስገን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር የሚታይበት ሰው የሚናፍቀው ነገር ስምም መታሰቢያም የነፍሳችን ምኞት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ያንን የምናይበት እግዚአብሔር የሚረካበት አይቶ አምላኩን የሚለወጥበት እንዲሆን let this place be where God's people could see Jesus and be satisfied. Amen. Hallelujah. ይሆናል። ለዚህ ነው ለዚህ ምን እንዲህ ይሁን ብለን ስለሆነ ለእግዚአብሔር ላልነው ነገር ነው እግዚአብሔር እሺ ብሎ ይፈርምበታል። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ እስቲ ወንድም አበራ በል እስቲ ምን ይሁን ይሄ ቤት ምን ይሁን አንጀት ቅጥል የሚያረግ በዚህ ዘመን እንደ ባለ 50 መንፈስ ቅዱስ የሚፈስበት የተቀመጥንበትን ቦታ በሙሉ በመንፈሱ ሞልቶ እኛንም በመንፈሱ ሞልቶ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች በእያንዳንዳችን Hallelujah. Hallelujah. And brother Pastor Abarra is consecrating this house to be a place where the power of the Holy Ghost would fall down in unmeasurable way, like in the day of Pentecost. And everyone who sits on this bench would feel the presence of God and the mighty move of the Holy Ghost. Amen. What do you desire for this house? ለምን እንስጠው? የእግዚአብሔር ሕዝብ መሰሪያ መተከያ የፍቅር ሰንሰለት ማግኛ Hallelujah. And Pastor Alabacho is wishing to consecrate this house
for God to work on his people. And let the love of God bind his people together. And he's desiring and he wants God to do this. And plant his people. Deep rooted in him. Hallelujah. Hallelujah. ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት እግዚአብሔር ሸክም በሙሉ የሚራገፍበት Hallelujah. ቀንበር ሁሉ የሚፈርስበት Hallelujah. ሰንሰለት ሁሉ የሚበጠስበት Hallelujah. በመጣንበት መንገድ የማንመለስበት Hallelujah. ሸክም አራግፈን ከሱ ደግሞ ሸክም ተቀብለን የምንወጣበት ቤት እንዲሆን Hallelujah. He's wishing and he wants this house to be consecrated for people's chain to be broken in this house. Hallelujah. Chains be broken in this house and people are freed from all their burdens and carry the burden of Jesus back to their home. Praise God. Simon. Hallelujah. ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። Oh, hallelujah. Thank you, ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ላይ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት፣ ነፍሴም ድና ቀረች። ነፍስ ድኖ የሚቀርበት ቤት ይሁን። Let this house, Pastor Simon is wishing, let this house be a house where souls be won to the kingdom of God, and those that have been won to the kingdom be established in his house forever. Praise God.